ke sejumlah jalan di kota Bogor, Jawa Barat, dan nantinya akan langsung ke Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Presidenan Bogor, Jawa Barat, di mana seperti yang kami informasikan, kedatangan dari Presiden Recep Tayyip Erdogan ini begitu spesial, terlihat dari beberapa rombongan yang juga ikut mengantar dari mobil Presiden Republik Turki Recep Tayyip Erdogan. Selain tadi motoris yang berjumlah 17, kita lihat juga ada pasukan berkuda yang mengiringi mobil dari Presiden Recep Tayyip Erdogan. 30 pasukan berkuda yang berada di depan dan juga 30 pasukan berkuda yang berada di belakang, serta jika ditotal keseluruhan pasukan berkuda yang menyambut kedatangan dari Presiden Recep Tayyip Erdogan ini adalah sekitar 75 pasukan berkuda. Itu artinya adalah 75 tahun hubungan bilateral yang sudah terjalin antara Indonesia dan juga Turki, dan ini juga sebagai bentuk penghormatan atas 75 tahun dari hubungan kedua negara yang telah terjalin secara baik. Selain merayakan 75 tahun hubungan antara kedua negara, Indonesia dan juga Turki, ada sejumlah agenda penting yang kemudian juga nanti akan dilaksanakan. Selain juga pertemuan bilateral, adalah kunjungan kenegaraan yang juga sekaligus melaksanakan pertemuan High Level Strategic Cooperation Council atau HLSCC Indonesia-Turki. Dan juga Presiden Erdogan juga memandang Indonesia sebagai mitra strategis dan sahabat di kawasan. Kita nanti akan melihat HLSCC ini merupakan forum bilateral reguler tertinggi di antara kedua negara, yakni Indonesia dan juga Turki, yang akan dipimpin langsung oleh kepala negara. Dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Recep Tayyip Erdogan. Sehingga tentunya semua hal yang nanti menjadi common concern dari kedua negara juga akan langsung di-highlight dan dibahas dalam pertemuan high level tersebut. Saat ini yang Anda simak, saudara, begitu meriahnya sambutan ke Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat ini yang disiapkan secara khusus begitu untuk menyambut kedatangan dari Presiden Republik Turki Recep Tayyip Erdogan yang berkunjung ke Indonesia. Berbagai persiapan tentunya sudah dilakukan untuk menyambut kedatangan dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan upacara ini akan berlangsung sesaat lagi. Kita lihat juga suasana di sekitar jalan masuk menuju ke Istana Kepresidenan Bogor juga dihiasi bendera Indonesia-Turki, yang tentunya ini sebagai simbol persahabatan antara kedua negara. Ada juga tentunya sambutan yang meriah juga ditampilkan oleh drum band Lokananta yang berjumlah 188 orang. Tidak hanya sambutan dari drum band Lokananta, tapi juga para siswa-siswi yang berjumlah sekitar 200 siswa-siswi dari berbagai tingkatan sekolah di Kota Bogor juga menyambut kedatangan dari Presiden Recep Tayyip Erdogan yang sesaat lagi akan tiba atau datang di halaman Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
Hormat senjata! Gerak! Tegak senjata! Gerak! Lapor, upacara penyambutan siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Balik tempat. Ya, saudara, baru saja kita simak rangkaian dari upacara penyambutan Presiden Republik Turki Recep Tayyip Erdogan yang tentunya tadi kita sudah lihat secara bersama diiringi lagu kebangsaan dari dua negara serta penembakan 21 dentum meriam. Saat ini yang Anda simak Presiden Prabowo Subianto ini mengenalkan sejumlah delegasi yang tentunya ini adalah terdiri dari menteri Kabinet Merah Putih. Beberapa di antaranya yang terlihat adalah Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia Agus Harimurti Yudhoyono, lalu juga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, ada juga Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang juga hadir, juga Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, lalu juga ada Menteri Agama Nazaruddin Umar, ada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, lalu juga ada Menteri Luar Negeri juga yang tadi sempat terlihat, Sugiono, dan sejumlah menteri lain yang juga terlihat, seperti halnya Menteri BUMN, Erick Thohir, yang juga hadir, juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia. Hadir pula Sekretaris Kabinet, Teddy Indrawijaya, yang juga turut hadir dalam menemani Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kenegaraan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Serta Menteri Perumahan Rakyat juga terlihat tadi, Marwar Sirait. Serta ada sejumlah pejabat lain yang juga dikenalkan, seperti halnya Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki, yakni Ahmad Rizal Purnama. Secara bergantian, nantinya Presiden Recep Tayyip Erdogan juga akan mengenalkan delegasi. Beliau juga membawa sejumlah menteri serta pejabat lain, diantaranya adalah Menteri Luar Negeri Hakan Fidan, lalu juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Turki Alparslan Bayraktar, ada Menteri Pertahanan Nasional Yasar Guler, lalu juga Menteri Industri dan Teknologi Mehmet Fatir Kacir, Menteri Pertanian dan Kehutanan Ibrahim Yukmali, ada juga Menteri Perdagangan Omer Bolat, lalu ada Ketua Dewan Tetua Organisasi Negara-Negara Turki atau OTS, dan juga Binali Yildirim. Lalu juga sejumlah anggota parlemen juga ikut dibawa, ada sekitar 4 anggota parlemen Turki yang juga turut dibawa dalam rombongan dari kunjungan kenegaraan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Selain itu juga Duta Besar Turki untuk Indonesia Talip Kucukcan yang juga hadir. Saat ini adalah prosesi penandatanganan negara. Saat ini adalah prosesi penandatanganan buku tamu. Ini adalah prosesi yang selalu dilakukan oleh para buku tamu. Ini adalah prosesi yang selalu dilakukan oleh para kepala negara atau para tamu negara asing yang datang ke Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Saudara, berbicara terkait dengan hubungan antara Indonesia dan juga Turki yang sudah terjalin sejak lama dan secara resmi dimulai pada tahun 1957, dan juga tentunya
kalau berbicara terkait dengan hubungan dari Indonesia dan juga Turki, ini sudah ada sejak abad ke-12 ketika memang pelajar Turki datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, sahabat saya, saudara saya, Presiden Republik Turki, yang mulia Saudara Recep Tayyip Erdogan, beserta seluruh delegasi dari Republik Turki yang saya hormati. Hari ini adalah suatu kehormatan besar bagi kami menerima kunjungan yang mulia ke Indonesia. Seharusnya saya yang terlebih dahulu datang dalam kunjungan resmi ke Turki, karena Presiden Erdogan adalah dari segi pengabdian adalah senior, seorang presiden yang senior. Tapi saya terima kasih kedatangan yang mulia. Bertepatan tahun ini adalah 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Turki. Lagi pula hubungan Indonesia dengan Turki sudah cukup lama, dari masa Kekaisaran Ottoman. Sehingga hubungan batin di antara kita cukup dalam. Juga kali ini adalah High Level Strategic Cooperation Council meeting yang pertama. Sekali lagi terima kasih. Indonesia tidak banyak memiliki mekanisme bilateral reguler tingkat kepala negara. Pertemuan hari ini adalah bukti bahwa kemitraan Indonesia dan Turki sangat kokoh dengan sangat solid. Dan saya beserta pimpinan politik Indonesia menghendaki hubungan ini menjadi lebih kokoh, lebih solid, dan lebih erat. Saudara-saudara sekalian yang mulia, kita ingin perdagangan di antara Turki dan Indonesia lebih meningkat, dan saya yakin bahwa akan meningkat dalam waktu dekat. Dan kita akan terus berupaya supaya perdagangan antara Turki dan Indonesia lebih berimbang, saling menguntungkan dan saling memperkuat. Indonesia dan Turki belum memiliki perjanjian perdagangan. Karena itu, marilah kita segera selesaikan perjanjian perdagangan kita, SEPA.
untuk memperkuat ekonomi kita masing-masing. Ini instantaneous ya, jadi saya bilang. Saya juga memohon supaya perdagangan kita masing-masing bisa saling menguntungkan. Saat ini biaya masuk bagi barang-barang kita masih cukup tinggi, tapi saya percaya nanti di antara Menteri Perdagangan hal-hal ini bisa kita selesaikan. Desember tentang kerjasama juga di bidang industri pertahanan, saya kira ini berjalan sangat baik. Saya sudah berjumpa para pimpinan perusahaan-perusahaan Inhan Turki pada bulan Desember yang lalu di Istanbul. Terima kasih bantuan dari Presiden Erdogan yang bantu pertemuan tersebut, dan kerjasama di bidang industri pertahanan akan maju dengan sangat baik. Kami juga mohon dukungan yang mulia karena kami ingin mempunyai joint venture dengan beberapa perusahaan Turki, dan kita ingin joint production bersama industri pertahanan. Kemudian kita juga sudah punya kerjasama yang baik dengan banyak perusahaan Turki yang ternama, Roketsan, Aselsan, juga dengan Baykar, dan kita ingin serius untuk ikut serta dalam program dengan program-program yang sedang dilaksanakan bersama Turki. Saya kira terima kasih ya media. Ini kalau kita bicara pertahanan mungkin tidak perlu terlalu banyak media. Yes, can you move back and make it lower? Ya abi bir şu sesimi kontrol etsek ya. Hasan, Sesimi nasıl kontrol edeceğim? Hasan, kaç gene oğlum kaç? This is Tamam. Kaç? a production of our industry. Bizim sanayimizin ürettiği bir tüfek. It's for him, right? For him Yes. especially. Ben senin gibi asker değilim. But I'm not, a military man like yourself. This is for you. Bakın tam burada da isminiz. Form. This is Bu ne ya? And what is this? this is the dagger. Yes. Bu da müze mi? This will go into my Yes. personal museum. Thank you. Okay. Yes, thank you very much. Çok teşekkür ederim. Oh, we have a tradition. Bizim burada bir geleneğimiz var You must sevgili give me başkanım that. olarak. Size verdim, siz de onu bana vermeniz gerekiyor. You give it to Yeah. him, yes? Ha? Yeah. Okay. Yes, evet, onu ben Thank you. alıyorum. Bir hatıra olarak. Ben senin buraya geldiğini gördüm. Bak çözmeye çalışıyorum. Sesi diyorsun değil mi? Abi işte onu bağlamaya çalışıyorum. Normalde de şu an ne bir sesi var? Allah iyiliğini versin. Evet, farklı. Hanımefendi. Ha, my wife. Fatıma.
this was when you give me the frappe. Ama burada frappeyi yapamadım. But you couldn't do the frappe here, Mr. President, because the agreement was, I guess the recipe was wrong. Fatih. Dur. Şu an şey olması lazım ama daha mikserden gelmedi herhalde. Bir saniye bir daha bakacağım. Şu an sesi açmadılar ya abi şu an. Şu an gelmiyor. Şu an gelmiyor. Şimdi bizim oradan şeyi vereceğim, ikiden simultaneyi vereceğim. İnşallah. Dur. Kargo turun. Ikutin. Ya, oke. Askerim ver lan. Hakan sesi lan. Abi sesi ya. Sesi İsmail abi aldı, daha prova alamadı. Abi bir konuşsalar ya. Necati abi sese bir prova alabilir miyiz? Abi ses provası alsak ya. Ses provası alabilir. Hakan deniyor bak, sesi geliyor. Tamam ben. Ses. Abi ses gelmiyor ya. Bir daha mı? Söyle Hakan. Konuşsun bir. Nasıl? Yok abi ya. Ses gelmiyor. Mikserde ses yok. Mikserde ses yok abi. Mikserde ses yok abi mikserde. Abi ses yok mikserde ya. Bak, mikserde sıkıntı yaşıyorlar. TRT'de mi yaşıyor? Hakan, Efendim? TRT'de yaşıyor mu? Yaşıyor. Yok ya bir şey yok. Mikserde ses yok mikserde. Tadi aku udah ngecek, katanya udah aman. İsmail abi de Hakan bir bakıyor şimdi. Itu yang Turki. Kita ngeluarin lagi dikit katanya. Onlar pulu bilmiyorum ya. Ntar mbak, Pul verecek ama Hakan, geliyor mu? abi yok ya. Sende var mı? Var. Hangisi? Yok, aynı yan yana takılıyor. Gri de ses var sende. Flör. Senin gri. Bitti mi alıyor? Bilmiyorum. Bak. Birinci kanaldan mı alıyor? Bitti alıyor. Bir konuşayım mı ben? Bir konuş abi. Hakan nedir durumu? Abi
Yok tip ses var abi. Ses Ama mikrofon yok mu hiç? Burada bir sorun var. Çözecekler. var abi. Yok. Ses yok. Bir dakika. Tiba di ruang teratai Istana Kepresidenan Bogor. Indonesia Cumhurbaşkanı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Borgo Sarayı'ndan. Hadirin yang kami hormati, pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Turki telah menyepakati kerjasama dalam berbagai bidang. Selanjutnya kita akan menyaksikan prosesi penandatanganan nota kerjasama. Değerli misafirler, bugün Endonezya ve Türkiye arasında pek çok mutabakat alanında sağlandı. Şimdi anlaşmaları imza töreni hep birlikte izleyeceğiz. 1. Memorandum saling pengertian tentang kerjasama bidang layanan keagamaan dan pendidikan keagamaan. Untuk penandatanganan, kami mengundang Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Bidang Urusan Agama Republik Turki. Birincisi, din ve din eğitim mutabakat anlaşması. Bundan Endonezya Din İşleri Bakanı ve Türkiye Diyanet İşleri Başkan sahneye davet ediyorum. Kami persilakan untuk menukarkan dokumen dan menunjukkannya kepada media. Tekrar basın mensuplarına gösterebilirsiniz. Terima kasih, kami persilakan kembali ke tempat. Teşekkür ediyorum. Yeriniz girebilirsiniz. 2. Memorandum kerjasama bidang energi dan sumber daya mineral. Kami mengundang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Republik Turki. İkincisi, enerji sektöründe anlaşmaları, Enerji ve Maden Kaynak Bakanı, Endonezya Enerji ve Maden Kaynakları Bakanı ve Türkiye Enerji ve Tabi Kaynakları Bakanı davet ediyorum.
Kami persilakan untuk menukarkan dokumen dan menunjukkannya kepada media. Basın mensuplarına gösterebilirsiniz. Terima kasih, kami persilakan kembali ke tempat. Teşekkür ediyorum. 3. Memorandum saling pengertian tentang kerjasama bidang pendidikan tinggi. Kami mengundang Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Presiden Dewan Pendidikan Republik Turki. Üçüncüsü, Yüksek Öğretim Mutabakat Anlaşması. Davet ediyorum Endonezya İnsan Kalkınma ve Kültür İşleri Koordinasyon Bakanı ve YOK Başkanı davet ediyorum. Kami persilakan untuk menukarkan dokumen dan menunjukkannya kepada media. Basın mensuplarına gösterebilirsiniz. Terima kasih, kami persilakan kembali ke tempat. Teşekkür ediyorum. 4. Perjanjian pada kerjasama bidang kesehatan dan ilmu kedokteran. Kami mengundang Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Menteri Luar Negeri Republik Turki. Sağlık ve tıp alanı mutabakat anlaşmaları. Bu sefer Endonezya Dışişleri Bakanı ve Türkiye Dışişleri Bakanı'nı davet ediyorum. Kami persilakan untuk menukarkan dokumen dan menunjukkannya kepada media. Dokümanları karşılayabilirsiniz ve basın mensuplarına gösterebilirsiniz. Terima kasih, kami persilakan Tekrar- kembali ke tempat. Tekrar teşekkür ediyoruz. 5. Memorandum saling pengertian tentang kerjasama strategis bidang industri pertahanan. Kami mengundang Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan Sekretaris Industri Pertahanan Republik Turki. Savunma alanı mutabakat anlaşmaları imzalamak üzere Endonezya Savunma Bakanı ve Türkiye Savunma Sanayi Başkanlığı'na davet ediyorum. Kami persilakan untuk menukarkan dokumen dan menunjukkannya kepada media. Basın medya mensuplarına gösterebilirsiniz. Terima kasih, kami persilakan kembali ke tempat. Çok teşekkür ediyorum.
6. Memorandum saling pengertian tentang peningkatan kerjasama bidang perdagangan. Kami mengundang Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Menteri Perdagangan Republik Turki. Ticaret alanında karşılıklı iyi niyet anlaşması imzalamak üzere Endonezya Ticaret Bakanı ve Türkiye Ticaret Bakanı davet ediyorum. Kami persilakan untuk menukarkan dokumen dan menunjukkannya kepada media. Şimdi basın mensuplarına gösterebilirsiniz. Terima kasih, kami persilakan kembali ke tempat. Teşekkür ediyoruz. 7. Memorandum saling pengertian tentang kerjasama bidang pertanian. Kami mengundang Menteri Pertanian Republik Indonesia dan Menteri Pertanian dan Kehutanan Republik Turki. Tarım alanında karşılıklı iyi niyet anlaşması Endonezya Tarım Bakanı ve Türkiye Tarım Bakanı davet ediyorum. Kami persilakan untuk menukarkan dokumen dan menunjukkannya kepada media. Basın mensuplarına gösterebilirsiniz. Buyurun. Terima kasih, kami persilakan kembali ke Teşekkür tempat. ediyorum. 8. Surat pernyataan kehendak tentang promosi dan fasilitasi investasi. Kami mengundang Menteri Investasi dan Hilirisasi Republik Indonesia dan Menteri Industri dan Teknologi Republik Turki. Yatırım alanında iyi niyetli anlaşma mektubu Endonezya Yatırım Bakanı ve Türkiye Sanayi ve Teknologi Bakanı sahneye davet ediyorum. Kami persilakan untuk menukarkan dokumen dan menunjukkannya kepada media. Basın mensuplarına gösterebilirsiniz. Terima kasih, kami persilakan kembali Çok ke tempat. teşekkür ediyoruz.
9. Memorandum saling pengertian tentang pembentukan komite bersama untuk kerjasama industri. Kami mengundang Menteri Perindustrian Republik Indonesia dan Menteri Industri dan Teknologi Republik Turki. 9. Sanayi alanda ortak komitenin kurulması, iyi niyet anlaşması, Indonesia Sanayi Bakanlığı'na ve Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı sahneye davet ediyorum. Kami persilakan untuk menukarkan dokumen dan menunjukkannya kepada media. Basın mensuplarına gösterebilirsiniz. Terima kasih, kami Çok persilakan teşekkür kembali ke ediyoruz. tempat. 10. Perjanjian joint venture antara Republik Corp dan Baykar untuk pembuatan pabrik drone di Indonesia. Kami mengundang Chairman Republik Corp dan CEO Baykar. 10. Baykar ve Indonesia bu anlaşması, Indonesia CEO'su Baykar ve Türkiye'deki ve CEO Baykar'ı davet ediyorum. Kami persilakan untuk menukarkan dokumen dan menunjukkannya kepada media. Basın mensuplarına gösterebilirsiniz. Terima kasih, kami persilakan kembali ke tempat. Çok teşekkür ediyorum. Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki juga menyepakati 3 kerjasama lainnya, yaitu 1. Protokol kerjasama antara Turkish Radio Television Corporation TRT dan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPP TVRI. 2. Nota kesepahaman antara Turkish Radio Television Corporation TRT dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI. 3. Perjanjian kerjasama antara Anadolu Ajansı AA dan Kantor Berita Antara Indonesia. Türkiye ve Endonezya arası bu 3 tane anlaşma yaptı. Birincisi TRT ile TVRI Endonezya Televizyon Kanal Kurumu. İkincisi TRT ve RRI Endonezya Radyo Kurumu, Devlet Kurumu. Ve üçüncüsü bu Anadolu Ajansı ve Antara Haber Ajansı, Ulusal Ajansı. Penandatanganan nota kerjasama selesai. Selanjutnya, marilah kita simak pernyataan pers bersama. Untuk mengawali, kami mengundang yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mulia Presiden Republik Turki Recep Tayyip Erdogan beserta delegasi dan para menteri koordinator Kabinet Merah Putih, saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kıymetli bakanlar ve üst düzey yetkililer, değerli basın mensupları. Marhaba. Suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami
bangsa Indonesia menyambut kunjungan Presiden Republik Turki beserta seluruh delegasi dari Turki. Kunjungan ini adalah kehormatan bagi kami karena ini bertepatan dengan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Turki. Öncelikle kıymetli dostum Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan ve bütün Türkiye heyetine Endonezya'ya hoş geldiniz diyorum. Bu ziyaret Endonezya ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkileri 75. yıl dönümü denk geldi. Indonesia dan Turki memiliki hubungan batin dan emosional yang sangat khusus karena hubungan kita bersama cukup lama. Sudah ratusan tahun kita berhubungan dengan bangsa Turki pada saat itu adalah Imperium Ottoman. Endonezya ve Türkiye 100. yıllardan beri bizim birlikte hep ilişkimiz var. Osmanlı zamandan itibaren şimdiye kadar hala devam ediyor. Bizim bağlılığımız çok güçlü şekilde devam ediyoruz. Hari ini saya dan Presiden Erdogan melaksanakan pertemuan High Level Strategic Cooperation Council yang pertama. Bugün aynı zamanda Endonezya ve Türkiye arasındaki yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyinde ilk toplantısıdır. Ini adalah mekanisme bilateral hubungan tertinggi di antara kedua negara. Bu iki ülke arası en yüksek düzey seviyesi mekanizma ilişkimiz yaptık. Pertemuan berlangsung sangat intensif dan produktif. Bugünkü görüşmemiz çok sıcak, samimi ve verimli şekilde gerçekleştirdi. Kami memiliki komitmen yang sama untuk memperkokoh kemitraan En önemlisi Endonezya, biz ve Türkiye arasındaki ortaklık güçlendirme konusunda kararlıyız. Kemitraan ini adalah untuk kemakmuran rakyat kedua negara. İlk olarak iki ülke halkın refah dan juga untuk bekerja demi suatu tatanan dunia baru yang lebih baik mengarah kepada perdamaian dan stabilitas dunia. ve daha iyi ve daha adil bir dünya düzeni için. Saudara-saudara sekalian, dalam pertemuan kita membahas berbagai kerjasama yang sejalan dengan prioritas nasional kedua negara. Bugün birçok konu el aldık. İki işbirliğinden dünya gündemi kadar özellikle milletimiz ve halkımız refah menfaatli ile ilgili konulardan bahsettik. Dalam bidang ekonomi dan perdagangan, kami berkomitmen untuk meningkatkan perdagangan di antara dua negara dengan saling menguntungkan kedua negara. Ticaret sektöründe ve ekonomi sektöründe biz hedefimiz için bu konusuna ulaşmak için biz kararlıyız. Birbirimiz dengeli bir şekilde bir ilişkimiz yaptık. Juga mempercepat finalisasi kesepakatan SEPA di antara kita. Ve bir iki ülke arası bu Endonezya ve Türkiye arası İTÇPA için bir an evvel tamamlanması ile yönelik ilgili talimat vereceğiz. Kami sepakat untuk memperluas akses pasar bagi produk-produk kedua negara. İki ülke arası bu söz konusunda bu özellikle bu pazar girişimi olarak biz anlaştık. Indonesia dan Turki juga akan memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan. Endonezya ve Türkiye bu özellikle bu savunma ve savunma sanayi işbirliği için bir gayetimiz daha çok destek vermek istiyoruz. Termasuk pendidikan dan latihan
bagi personel angkatan bersenjata kita, kerjasama intelligence dan kontra terorisme. Özellikle bu alanı, eğitim alanı bizim askerlerimiz bir eğitim alanımızda ve istihbarat işbirliğimiz bu katkı olarak bizi devam etmeye çalışıyoruz. Kami sepakat untuk juga tingkatkan produksi bersama dan kerjasama di bidang industri pertahanan. İki ülke arası biz bu ortak üretim birlikte anlaşmamız karar verdi. Di bidang kesehatan kami juga ingin meningkatkan kerjasama. Sağlık sektöründe biz iki ülke arası bir işbirliğimizde kararlıyız. Di bidang hubungan internasional kami menegaskan bahwa Indonesia dan Turki berpandangan tetap bahwa solusi untuk perdamaian di Palestina adalah kemerdekaan bagi Palestina dengan solusi dua negara, two-state solution. Bu uluslararası alanında biz iki ülke arası biz kararlıyız. Özellikle bu Filistin hakkında biz çok kararlıyız. Bunlar mücadele olarak biz iki ülke arası bir işbirliğimiz devam edeceğiz. Kita juga mendukung perdamaian di Suriah dan di Ukraina. Bu barış olarak Ukrayna ve Suriye konusunda biz destek veriyoruz. Saya sangat gembira bahwa kunjungan ini sangat produktif. Ben çok mutluyum. Bu sizin ziyaretiniz çok verimli şekilde geçti. Kunjungan Presiden Erdogan adalah babak baru dalam kemitraan strategis kita. Bu Sayın Cumhurbaşkanı ziyaretinizde Sayın Erdoğan'ın ziyareti bu çok önemli şekilde vurgulandı. Dan akan menjadi momentum sejarah menuju 100 tahun kemitraan Indonesia dan Turkiye di tahun 2050. Aynı zamanda 2050 yılında Endonezya-Türkiye ortaklarının 100. yılını hazırlamak için çok önemli bir dönüm noktasıdır. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Çok teşekkür ediyorum. Selanjutnya kami mengundang Presiden Republik Turki Yang Mulia Bapak Recep Tayyip Erdogan untuk menyampaikan pernyataan pers bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim, kıymetli heyet üyeleri, saygıdeğer basın mensupları, sizleri şahsım, heyetim ve milletim adına en kalbi duygularla selamlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mulia Bapak Presiden Republik Indonesia, saudara saya yang terhormat, rombongan delegasi dan media. Saya mengirim salam dari lubuk hati yang paling dalam atas nama saya pribadi dan bangsa saya. Esselamualeyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dost ve kardeş Endonezya'yı G20 Liderler Zirvesi vesilesiyle 2022'de ziyaret etmiştim. Saya mengunjungi negara sahabat dan negara saudara Indonesia ini terakhir kali pada tahun 2022 pada saat kesempatan G20 Summit. Bugün de yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyimizin birinci toplantısı vesilesiyle bir aradayız. Hari ini juga dengan perantara pertemuan pertama High Level Strategic Council, saya kembali lagi ke negara ini. Sayın Cumhurbaşkanına ve Endonezya makamlarına samimi misafirperverlikleri için özellikle teşekkür ediyorum. Saya berterima kasih kepada Yang Mulia beserta seluruh jajaran atas penyambutan yang luar biasa ini. Bu sene diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 75. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Tahun ini kita memperingati 75 tahun hubungan diplomatik antara Turki dan Indonesia. Ancak
Endonezya ile tarihi ve beşeri bağlarımız bundan 400 yıl öncesine kadar uzanıyor. Akan tetapi, hubungan sejarah kita telah lebih berlangsung selama 400 tahun lamanya. İşte bu güçlü yakınlıktan ilham alan ilişkilerimizi 2011 yılında ilan ettiğimiz stratejik ortaklığımızla taşlandırdık. Hubungan yang panjang dalam sejarah ini telah kita perkuat dengan terbentuknya kemitraan strategis pada tahun 2011. Bugünkü konsey toplantımızda münasebetlerimizi daha da kurumsallaştırmış olduk. Hari ini kita memperdalam musyawarah dan diskusi kita dalam berbagai hal dan berbagai bidang. Gerek değerli kardeşim Provobo'yla görüşmemizde, gerekse heyetler arası istişarelerde ilişkilerimizi kapsamlı bir şekilde ele aldık. Baik dengan Yang Mulia Bapak Presiden Prabowo maupun dengan para delegasi yang lain, kita telah membahas banyak hal dengan detail. Ayrıca Filistin ve Suriye başta olmak üzere güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunduk. Di samping itu, kita telah membahas banyak hal mengenai isu kawasan dan isu global, utamanya mengenai isu Suriah dan Palestina. Bu çerçevede enerji, tarım, ticaret ve savunma sanayi, iletişim, eğitim gibi çeşitli alanlarda 12 mutabakat metnini huzurlarınızda imzaladık. Dalam hal ini, kita telah menandatangani kurang lebih sebanyak 12 perjanjian, mulai perjanjian dari bidang energi, kesehatan, pertanian, industri pertahanan, komunikasi, dan pendidikan. Ayrıca ilişkilerimizin geleceğine yön veren kapsamlı bir ortak bildiriyi değerli kardeşlerimle kabul ettik. Di samping itu, kita juga menerima joint statement yang telah kita tandatangani bersama. Savunma sanayinde mevcut projeleri ve ilave işbirliği imkanlarını gözden geçirdik. Kerjasama di bidang pertahanan yang telah ada dan kemungkinan kerjasama potensial yang bisa kita lakukan lagi di masa yang akan datang, kita telah mendiskusikannya kembali dengan lebih detail. Görüşmelerimizde ticaretimizin 10 milyar dolar seviyesine yükseltilmesine ve dengeli hale getirilmesine yönelik yapabileceğimiz çalışmaları ele aldık. Perdagangan kita berusaha untuk meningkatkan perdagangan kita sebanyak 10 miliar dolar per tahun dengan balance yang sama, dan kita berusaha untuk mewujudkan itu bersama-sama, dan kita berkomitmen untuk melakukan segala hal yang dibutuhkan agar komitmen itu bisa terwujud. Ekonomik ilişkilerimizin sağlık, inşaat, enerji, gıda ve helal ürünler alanlarında çeşitlendirilmesine önem veriyoruz. Kita memperhatikan dan memandang penting bahwa perluasan kerjasama di berbagai bidang, mulai dari pertanian, industri halal, dan sebagainya, itu juga penting untuk kita diskusikan. Bilhassa Endonezya'nın yeni başkenti Nusantra'nın inşa sürecinde dünya çapında başarılı projelere imza atmış inşaat firmalarımızın yer almasını arzu ediyoruz. Wabil khusus, kita juga berkomitmen untuk ikut serta dalam pembangunan proyek IKN Nusantara dengan melibatkan perusahaan konstruksi kita kelas dunia. İki turizm ülkesi olan Türkiye ve Endonezya arasındaki beşeri temasların sıklaştırılmasının önemine değindik. Kita juga membahas pentingnya hubungan people to people antara dua negara yang menjadi tujuan pariwisata. Bayrak taşıyıcı hava yollarımızın sefer sayılarının artırılması gereğine vurgu yaptık. Kita juga menekankan pentingnya peningkatan volume penerbangan flag carrier bagi negara kita masing-masing. Geçtiğimiz yıl Endonezya'dan ülkemizi 203 bin, ülkemizden Endonezya'yı ise yaklaşık 50 bin turist ziyaret etti. Tahun lalu dari Indonesia sebanyak 203.000 turis berkunjung, dan sebaliknya dari Turki kurang lebih sebanyak 50.000 turis berkunjung. Bu rakamlar sevindirici olmakla birlikte potansiyelimizin
çok çok altındadır. Meskipun angka ini sudah sangat menggembirakan, tapi saya yakin ini masih di bawah potensi kita bersama. Endonezyalı gençlerin Türkiye burslarına artan ilgisini memnuniyetle müşahede ediyoruz. Kita juga menyaksikan antusiasme pelajar Indonesia untuk mendaftar pada Turkey Scholarship. Ülkemizde eğitim almış yaklaşık 5000 Endonezyalı kardeşimizin her birini kültür elçileri olarak görüyoruz. Kita memandang sebanyak 5.000 orang pelajar Indonesia yang belajar di Turki itu sebagai duta-duta kebudayaan kita. Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı ve TİKA bu alanlardaki işbirliğimize katkıda bulunmaya devam edeceklerdir. Dalam hal ini, Yunus Emre Institute, Ma'arif Foundation, dan TIKA akan meneruskan upayanya dalam mengembangkan hubungan people to people ini. Kıymetli basın mensupları, ASEAN ve üyeleriyle münasebetlerimizi geliştirmekte kararlıyız. Kita juga punya komitmen untuk meningkatkan komunikasi kita dengan ASEAN. ASEAN Sekreteryası'na ev sahipliği yapan Endonezya'nın ülkemizin ASEAN'la işbirliğinin güçlenmesinde desteğine güveniyoruz. Republik Indonesia yang menjadi sekretariat bagi organisasi ASEAN, saya yakin akan mendukung kami dalam penguatan dialog antara kami dan ASEAN. Görüşmelerimizde ayrıca Birleşmiş Milletler, G20, MİKTA, D8 ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi çok taraflı platformlardaki münasebetlerimizi artırma hususunda mutabık kaldık. Kita juga sepakat untuk meningkatkan kerjasama kita dalam berbagai platform seperti PBB, G20, MİKTA, D8, dan OKI. Endonezya'nın Filistin meselesindeki duruşunu takdirle karşılıyoruz. Mengenai masalah Palestina, saya mengapresiasi sikap bangsa Indonesia yang sangat tegas. Önümüzdeki dönemde Gazze'nin yeniden inşasında ve Filistin davasının savunulmasında Endonezya ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Ke depan, dalam hal pembangunan kembali Palestina pasca konflik, kita akan terus melanjutkan kerjasama ini dengan Indonesia. Altını çizerek tekrar ifade etmek istiyorum. Saya ingin menekankan lagi dengan tegas bahwa 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan egemen, toprak bütünlüğünü haiz bir Filistin devletinin kurulması daha fazla geciktirilemez. East Jerusalem yang didirikan pada 1967, kemerdekaannya dan kedaulatannya, berdirinya negara Palestina yang merdeka itu tidak bisa diundur-undur lagi. Bunu aşındıracak her türlü adım, her türlü teklif ve proje bizim nazarımızda gayri meşrudur. Daha fazla çatışma, daha fazla kan ve istikrarsızlık demektir. Segala upaya untuk menghalangi kemerdekaan Palestina sebagaimana yang saya maksud di atas tidak sah. Bagi kami ini adalah konflik yang ini akan menambah konflik yang terus berkepanjangan, akan menambah darah yang tertumpah dan akan menambah ketidakstabilan di wilayah. Gazze huzura ermeden, Filistinliler huzura kavuşmadan bölgedeki diğer ülkelerin de istikrara kavuşması mümkün değildir. Sebelum Gaza mencapai perdamaian, sebelum Palestina mencapai perdamaian, maka tidak mungkin negara di sekitarnya juga bisa mencapai perdamaian. İsrail'in 15 ay süren saldırıları neticesinde oluşan zararın toplamı 100 milyar dolara yaklaşıyor. Total kerusakan yang diakibatkan oleh serangan Israel yang berlangsung selama 15 bulan lamanya itu sudah mendekati 100 miliar dolar. Şunu unutmayalım. Hukukta prensip zararın müsebbibinden tahsil edilmesidir. Mari kita jangan lupakan bahwa prinsip hukum itu sangat penting. Yanlış değil mi? Değil. İstişarelerimizin ve aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinizi
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Segala kesepakatan, diskusi yang telah kita lakukan bersama, saya berharap semoga menjadi perantara bagi banyak kebaikan. Sekali lagi saya mengucapkan salam dari hati saya yang paling dalam. Thank you. Çok teşekkür ederim. Terima kasih. Pernyataan pers bersama selesai. Ortak basın açıklaması bitti. Selanjutnya kami mengundang Presiden Republik Indonesia dan Presiden Republik Turki berkenan menuju ruang tunggu utama untuk persiapan jamuan santap siang kenegaraan. Kepada delegasi Indonesia dan Turki, kami persilakan langsung menuju ruang jamuan